प्रभुଙ୍କ नामରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ପରମେଶ୍ୱର ପାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟର ସହିତ କମ୍ପର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୁଖର ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପ୍ରିୟ ଆମେନ୍ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିରବତାର ସହିତ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସକାଳରେ ପୁଣି ଥରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛି ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବି ତମେ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପବିତ୍ର କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ନ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ବସି ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ବସିବା ଏହା ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ 6ଟା ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଆରାଧନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନ ଯୋଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୀତା ମା କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟାଂଶ ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଯୋହନ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ଏବଂ 10 ପଦ ଯାହା ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଛି ପ୍ରାୟ 2-3ଟା ଡିଭାଇସରେ କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାର ବାପ୍ତିସ୍ମର ନେଲା ପରେ ବା ନେବା ସମୟରେ କଣ କଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ କଣ ବିଷୟ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲି ତାର 10 ପଦ 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ ପଢିବା ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପା ହେଉ କିମ୍ବା ରତ୍ନ ଭଉଣୀ ହେଉ ଯିଏ କେହି ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ସିମୋନ ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମୋର ପାଦ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୋର ହସ୍ତ ଓ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ନାନ କରିଅଛି ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସୂଚି ତୁମେ ମାନେ ସୂଚି ଅଟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି 10 ପଦରେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିଅଛି ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କାଲବାରୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲି ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବନାନ କଣ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଅଟେ ଆଉ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଅଟେ କାଲି ଆମର ପାଷ୍ଟର ୟୁନିସ୍ ସେନାପତି ସେ ବସିଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ଆମର କାଲବାରୀରେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇଛି ଏ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ବନାମ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ এই বিষয়ে ଜାଣିବା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଅଟେ ଆଉ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଅଟେ କଣ କଣକୁ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ କୁହାଯାଏ
and what is ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଯାହା ବି ହଉ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିଅଛି ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିଅଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଚି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ନାନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଚି ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଚି ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ। ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ମାନେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଇବାର ଥିଲା। ଏଠି ଶତ୍ରୁ କାହାକୁ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଇଠି ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ସଦୃଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ତରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ନାଇଁ ସେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ କ୍ରୁଶରେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାତ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେରୋଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା କଲେ, ଦାଢୁ ଉପାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଭରିବେନି ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେ ସେନାପତି, ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେନି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୂଦା ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା ବେଳେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଏହା ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୂଦା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବା ଦେଖେ, ମତେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଚି, କାରଣ କଣ? ତୁମେ ଶୁଚିକରଣ ହେବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶୁଚିକରଣ ପ୍ରଥା ଅଟେ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ବା ନିୟମ ଅଟେ, ଯାହା ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ମୁଁ ତାହା କହୁଥିଲି। ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ, ଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଶୁଚିକରଣ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶୁଚିକରଣ, ଆଉ ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହେଲା ବୋଲି ଯୋହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ ପଢିବା, ସେଇଠି ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ କଣ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି? ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଶୌଚକ୍ରିୟା ହଁ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ ଘଟିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବାଦାନୁବାଦ ଘଟିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜଳକେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଚି ଅଟନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ। ଯିଏ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଛି ସେ ଶୁଚି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଟେ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି। ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ ଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ପ୍ରଥମ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଠି କେବଳ 8 ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିନାଶ ହେଲେ। ଆଉ ଆସିଲା ଜାହାଜ। ଜାହାଜ କଣ ଅଟେ? ଜାହାଜ କଣ ଅଟେ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ଯେ ଜାହାଜ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଅଟେ, ସେଇ ସମୟରେ ଜାହାଜ କଣ ଥିଲା?
जल मध्य द्वारा जिते प्रभु विनाश करने को जाउछंती पृथ्वी को से समय से कहले तुम एक जहाज निर्माण कर जहाज को नूतन नियम रे प्रथम तिमोथी तार 1:19 लेखा जाए विश्वास कहीकि विश्वास रूप जहाज बोली लेखा जाए प्रथम तिमोथी तार 1:19 को जदि पढ़िबे ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଚି ବିବେକ ଧରି ରଖ हाँ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାର କେତେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଜାହାଜ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି विश्वास रूप जहाज भग्न होई अछि केते सुंदर विषय हमें एबे देखिबा जे जहाज की प्रकार विश्वास हैला कहा भितर किसी आइडिया आसुची काहे कि विश्वास को जहाज सहित तुलना करा गला तार उत्तर अछि जे लेखा अछि सृष्टिर आरंभ दिन ठारो नहुंक समय पर्यंत वृष्टि होई नथिला आ जेतेबेले प्रभु कहले जे जहाज निर्माण कर हमें वृष्टि द्वारा पृथ्वी को विनाश करवा से समय से विश्वास करी जहाज निर्माण कले से विश्वास सहित निर्माण कले कारण लिखा जाए से समय पर्यंत वृष्टि होई नथिला सृष्टि समय शाक उत्पन्न पाई केवल कांकर छिंचा गला बेले लेखा अछि किंतु धर्मशास्त्र स्पष्ट करे जे से समय वर्षा होउनथिला आ एई प्रकार समय रे गोटे व्यक्ति सुखा भूमि रे एक जहाज प्रस्तुत करुअछि एटा कोन अटे ଏହା विश्वास अटे ईश्वरଙ୍କ वाक्य उपरे विश्वास अटे समस्त हसिबार आरंभ कले कौतुक करिवार आरंभ कले क्रिटिसाइज करिवार आरंभ कले किंतु जो व्यक्ति को प्रत्यादेश थिला प्रभुंकर वाक्य उपस्थित थिला से व्यक्ति विश्वास सहित विश्वास को कार्य रे परिणत कले ताहा होची जहाज निर्माण करि देखले आ लेखा अछि सेही जहाज मध्य रे बसी तांकर परिवार 8 प्राणी बेल लेखा हैला से माने परित्राण पाइले किंतु अन्य माने से जल देई गले आ विनाश हेले विनाश हेले से प्रकार आपण समुद्र विषय देखंतु जेतले इस्राएल पारी हेले सेही जल द्वारा जाई कि तार प्रतिरूप बप्तिस्म बोली प्रथम करंतु तार 10 अध्याय रे लिखा जाए जाई कि नून एवं कालेब से माने किणान रे प्रवेश कले किंतु अन्य माने बचसा कले प्रभु को परीक्षा कले व्यभिचार कले रंगरस कले आ से माने मले प्रांतर रे मले बोली लिखा अछि 6 पद रे प्रथम कर 6 पद लिखाई दिबो से मानक मध्य रे अनेकଙ୍କ ठारे ईश्वर संतुष्ट नथिले तेणु से माने प्रांतर रे मले से माने स्वर्ग प्रत्यादेश देश किणान को प्रवेश करी पारले नहीं प्रिय माने आमे तृतीय रे देखुछु बाइबल रे सुंदर एक उदाहरण अछि क्रूसर बप्तिस्म जहा को कहा जाए से समय 2 जन पापी यीशु ख्रीष्टंकर बाम एवं डाहाण रे थिले 2 जन क्रूस्य मृत्यु भोग यानी कि बप्तिस्म नेउछन्ते ख्रीष्टंकर सहित कारण ख्रीष्ट क्रूसरे बप्तिस्म नेले बोली वाक्य प्रकाश करे जहा को एक बप्तिस्म कहा जाए बाकी आमे जहा करछु ता सब नाना बप्तिस्म अटे आ से एक बप्तिस्म केवल ख्रीष्ट नेले जहा आपण मानको
दुईटा पद द्वारा मु आपण मानक सचेतन करबा पई चाहूची पढ़िबा जणे एब्री तार 6 अध्याय तार 2 पद आउ जणे पढ़िबे एफिसियो तार 4 अध्याय 5 पद ए एब्री रे लिखा जाय नाना बपतिस्म आउ एठी लिखा जाय एक बपतिस्म एक प्रभु एक विश्वास एक बपतिस्म यार डिफरेंस बुझिबा पई हमें चेष्टा करिनो यार सत्यता जानिबा पई हमें चेष्टा करिनो बपतिस्म माने अनेक लाइटली हमें नौछु पढ़िबा नाना एब्री 6 बाप्तिस्म अध्याय एवरी 6 अध्याय 2 पद हाँ नाना बपतिस्म संबंधी शिक्षा नाना बपतिस्म पश्चाताप ओके थाओ नाना बपतिस्म संबंधी शिक्षा एफिसियो तार 4 अध्याय 5 पद एक प्रभु एक हाँ विश्वास एक बाप्तिस्म समस्तଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା। कौन एठी डिफरेंट देखिले आपण एठी लिखा होची नाना बपतिस्म एठी लिखा होची एक बपतिस्म नाना बपतिस्म माने मूसांकर बपतिस्म जहा जे साल्वेशन आर्मी निये फ्लैग तळे जिबाटा स्प्रिंकलिंग बपतिस्म जहा जेहिजिकल तार 36 अध्याय 25 पद लिखा जाए आंबे जल सिंचिबा और तुमे माने सूची हेबो जोहनंकर बपतिस्म केते लोक अछंते जीसु नाम रे भी बपतिस्म दउचंती से समय दिया जाइथिला जीसु नाम रे बपतिस्म से माने कहउचंती पिता पुत्र पवित्र आत्मा एटा कौन से नाम नाही जबकि आपणकर जीसा तार 6 अध्याय तार 9 पद रे लिखा जाए जे ताहांकर नाम अनंत कालीन पिता हेबो बोली कि आपण को आसी से भंड शिक्षक माने ए प्रकार शिक्षा देबे जे पिता कौन से नाम नुहे किंतु जीसा भाववाणी करी कहंती तुमनको एक पुत्र दत्त हैला थांकर स्कंधरे कर्तृत्व भार छुआजिव से शांति राजा अनंत कालीन पिता हेबे तांकर नाम अनंत कालीन पिता हेबो सो ए प्रकार अनेक बपतिस्म अछि रीति विधि बपतिस्म जहा जोहन को जीसु जाई कहले धर्म कर्म साधन हवा पई तुमे कर सेटा को अनेक लोक फॉलो करंती जोहनकर बपतिस्म किछि लोक अछंती विवाह पई बपतिस्म नियंती किछि लोक अछंती मंडली रे कर्मकर्ता हवा पई बपतिस्म नियंती एई सब होची नाना बपतिस्म एबे जण यंती मते फोन कले आ कहले सेवंकर परिवार अनेक मिराकल हिची सेमने समस्त मन परिवर्तन करू नांती मते खुश करबा पई कहउचंती आज्ञा ए झियो को भूत लागिची बा तार देह बिगड़ुची हमर बड़ झियो को जेंती हितला टिटलागढ़ गोटे झियो कोणा जाइथिला कल्पना कहि कि बलांगीर को 3 मास से किछि खाइ नथिला ताको ऑटो रे बुही की आनिथिले उठे की चाली भी पर नथिला आ जो जत्ते बेले हमें प्रार्थना कलु चर्च भितरे संगे संग से उठिला और खाइला आज विवाह है कि डिफेंस रे संतान जन्म करिछि से बपतिस्मा मध्य नेला इठी से भूत धरतिवा समय टिटलागढ़ को जणे प्रभुंकर सेवक से ताको जबरदस्ती भूत धरितिला और डुबैतिले मु से वीडियो भी देखिछि जे डुबै दिले भूत जीव कहि अनेक साक्षी अछंती एठी तार आउ गोटे भौणी को एबे सेमती हिछि तो मु सेमान को टिके जोर रे अनुजोग कली से वृद्धा माता पिता को कारण से अनेक मिराकल देखी जंती से माने प्रभु को पाई नाहंती पर्यंत मते कहले एता को डुबन दे दबा एता को एंती कर दबा एता को बार बार शैतान धरुची मु कहले तमे पहला नियो तुम कोन बपतिस्मा को मजाक भाबुछ लोक मनकर चिंता धारा अलगा बपतिस्मा को मजाक रे नउछंती आ जीसु कहउछंती तुम माने सूची अट किंतु समस्त नुह तार अर्थ जो बपतिस्मा जो जल सिंचन हमको सूची करे ताहा प्रकृत रे मो ऊपर डिपेंड करे जे मु सूची अटे ना नहीं ताहा किए दउची ताहा नुहे मात्र मु की प्रकार नउची ताहा होची बड़ विषय जानि थांतो नाना बपतिस्मा आ एपटे लिखा ला एक बपतिस्मा ए एक बपतिस्मा जीसु ख्रीष्ट क्रूस रे नेले जोहनंक ठारू बाप्तिजित होई बाहरला परे जीसु ख्रीष्ट मार्क तार 10 अध्याय 38 पदरे एवं लूक तार 12 अध्याय 50 पदरे कहिले मु एक बपतिस्मा रे बपतिस्मा हेबाको जाउ अछि लूक तार 12 अध्याय तार 50 पद स्पष्ट रूपे कहे
जे ସେହି ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ନେଲେ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉନ, ଆମେ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉଛୁ। ट्रेडिशनल बाप्तिस्म बहुत अच्छी। गुड फ्राइडे है आम लोक मैंने जाकि डुबी दौरान भावुं आम परित्राण पाइबू। दुखर विषय ये चिंतार विषय। तेणु आज शैतान राज्य प्रभुंकर मंदिर रे प्रभुंकर गृह रे हावी होची। प्रिय माने आम प्रश्रय दउचु, तार संकल्प तार योजना में जानू ना। बाइबल लेखा अच्छे तार संकल्प जान, तार योजना जान, से कौन करे। जने माँ आमर अच्छा से गोटे सुंदर रेविलेशन कहते मत बहुत भल लगिला। से कहले जे शैतान यीशु को परीक्षा कला, वाक्य को परीक्षा कला। यीशु माने वाक्य, ईश्वर वाक्य तांको परीक्षा कला। आ कि प्रकार परीक्षा कला? वाक्य रे ही परीक्षा कला। हमको लगे शैतान एपट सेपट परीक्षा करिवो, प्रभुंकर लोक मानक से वाक्य रो ही परीक्षा करिवो। से वाक्य रो ही परीक्षा करिवो। यीशु को वाक्य रो ही परीक्षा करूची से। तेणु दिन मान सचेतना हो तार फांदरू रक्षा प्राप्त हो बोली पाउल तिमोथी को परामर्श दियंती एक अध्याय। तार समस्त चतुरता विषय सावधान हो। तार संकल्प तार योजना विषय तुम मैंने जान बोले द्वितीय करंथ्य तार 2 अध्याय लिखा जाए। मुझे शैतान विषय स्टडी करे 2टा पद को विशेष गुरुत्व दिए। आउ सेठी शैतान रो 2टी विषय लिखा जाए। देखंतु प्रथम है प्रथम तिमोथी तार प्रथम तिमोथी ना द्वितीय तिमोथी तार 2 अध्याय 26 पद जने पढ़िबे। द्वितीय करंथ्य 2 अध्याय 11 पद जने पढ़िबे। आउ जेउ शैतान सेमानकु ताहार इच्छा साधन करिबा निमंते इच्छा साधन बंदी करिबा करंती। निमंते एडी लिखा हला शैतान इच्छा साधन करिथाए, निजर इच्छा पूरा करिथाए। इच्छा साधन शैतान करिया पई चाहे आपनक जीवन द्वारा, मोर जीवन द्वारा, मंडली द्वारा तार इच्छा साधन करिया पई चाहे। आज आम प्रभुंकर इच्छा जानिनु, आम शैतान इच्छा जानिबा कि? देखो ए जगत रे जे अछि से बलवान, मात्र तुम मध्य जे अछि से जगत रे जे अछि ताहा ठार अधिक बलवान। आम तार व्यवहार जानूनु, तार सत्यता जानूनु। तेणु आज आम शारीरिक युद्ध करने पे इच्छा करुचु। क्रूसर बाप्तिस्म एक भिन्न विषय अटे। प्रिय माने एटा को जदि लिंक करी बहुत डेंजर रेविलेशन बाहर आज आपको जनइबी। तापर आम पुणी थे टॉपिक को जीवा। आसो आ गोटे पद पढ़िबा। द्वितीय करंथ्य 2 पर्व 11 पद पढ़ंतु। जेपरि शैतान आमମାନଙ୍କୁ अपकार କରିବାକୁ सुଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, अपकार करने को सुजोग प्राप्त न हुए, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନହୁ। पाउल कहते मु तार कल्पना जाने रे बापा। शैतान कल्पना किए जानती? एबे जदि जीशु ही थांते आमे कहि थांता हां जीशु गोटे जानबे नहीं कि। पाउल कहते मु जाने, शैतान समस्त कल्पना जाने। आज आम शैतान कल्पना जानूचु कि से कि प्रकार पकई थाए लोक को। से तो कहला से को कही नहीं, जीशु कहते जे से मो नाम रे आसबो, मोर रूप रे आसीबो, मो परे देखा जीवो। हमको लगुच बाड़िया पिटा ही हि आ कले सैता शैतान नुहे, जीशु पर देखा जीवो। कारण जीशु ख्रीस्ट केवे मते हि आ करि नांती। शैतान ख्रीष्टंकर रूप नेबा सर्वदा चेष्टा करे। से प्रेरित मानकर रूप निये बोली वाक्य रे लिखा जाए प्रथम करंथ्य रे
ଆଉ ଯଦି ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ଭେଷ ଧରେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଏଫିସିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1-2 ପଦ, ଏଇ 3 ପଦକୁ 1-2-3 ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନରେ ଲଗାଇଦେବେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଶୈତାନ ହାରିଯିବ। ତାର ସଂକଳ୍ପ ତାର ଯୋଜନା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ହୁଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହେଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଅନାଜ୍ଞାବହ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ପୂର୍ବେ ଆଚରଣ କରି ହଁ ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ଥିଲ, ମୃତ ଥିଲ। ହଁ, ସେହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲ। ଆଜି ଜଣେ ଭାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ କଣ କହିଦେଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିର୍ଚା ଲାଗି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆରେ ସେ ବି ଜଣେ ଆତ୍ମା ଯାହା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୋଦମ ଗମୋରା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ କଣ 100 ଜଣ ଥିଲେ ମାରିଦେବ, କଣ 50 ଜଣ ଥିଲେ ମାରିଦେବ। ବଡ ମହାପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ କଥା। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲା 10 ଜଣ ଥିଲେ କଣ ବିନାଶ କରିଦେବ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 10 ଜଣ ଥିଲେ ବି ଆମେ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ନା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ନା 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖୁ 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଅଛୁ କି ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହା ବଞ୍ଚିବ। ଆମର ସମାଜକୁ ଦେଖୁ 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଅଛୁ କି ତାହା ରକ୍ଷା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଲୁଟକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବାଇବେଲରେ। ମୁଁ କହେ ପାଉଲକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଧରିଲେ? ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ଧରିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାଉଲକୁ କାହିଁକି ଧରିଲେ? କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁପାରିଶ ନେଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଯାହାର ପାଦରେ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ପାପ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସାଉଲକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସାଉଲ ନାମକ ଯୁବା ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର କହିକି। କାରଣ କଣ? ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା ଛାଡୁନୁ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା, ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁନୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତା ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆକାଶ ଗଣର ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ କୋଉଦିନ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି? ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆପଣା ବାପ୍ତିସ୍ମାକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଆଜି ଆପଣା ବାପ୍ତିସ୍ମାକୁ ବୁଝିନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଉଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଝଗଡା କରୁଛୁ, ପୋଜିସନ ପାଇଁ ଝଗଡା କରୁଛୁ, ନାମ ପାଇଁ ଝଗଡା କରୁଛୁ, ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଁ ଝଗଡା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଶରୀର ଏବଂ ରକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆକାଶ ଗଣର ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହା ଆମେ ବୁଝିନୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ?
जी जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ କୃଷର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଅଛି ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ମାରିକି ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ଅଛି ଯେ କହେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଶରୀର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟେ ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ यानी कि उत्तम चिंताकारी आत्मा अटे ମୁଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ଯେ ନିଜକୁ ମାରିବ मारिवा जगह हूँ क्रूस एक बाप्तिस्म जे अपना शारीरिक अभिलाषा अपना जगतर भाव अभिलाषा को जे मारी मारी अच्छी क्रूस से ही दुष्ट आत्मा विरुद्ध युद्ध करि परिबो कारण से ईश्वर द्वारा एक ई जगत रे पवित्र गुण आत्मा अटे पवित्र आत्मा कहले लोक माने प्रायतः सही अन्य भाषा भाववाणी को भावंती नहीं ता पवित्र आत्मा नुहे ता पवित्र आत्मा दान अटे पवित्र आत्मा कहले प्रेम शांति दया क्षमा आनंद परोपकारिता भद्रता नम्रता एटा पवित्र आत्मा आ अन्य भाषा शक्तियुक्त कार्य ये सब विषय यदि आप देखिए ता पवित्र आत्मा दान अटे जीशु ख्रीष्ट फुंकी की कहले पवित्र आत्मा ग्रहण कर आ तो पवित्र आत्मा हृदय देवा द्वारा कौन हम लिखा है बाइबल रे जानी छंदी प्रश्वास देई प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले 20 अध्याय रे 11 12 पद रे मध्ये पढंतु बा 17 16 17 पद रे जोहन श्री लिखाइतेव से शांति देले शांति दे कहले तुम मानकर शांति हो से प्रश्वास दे कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर तापर से सीधा सड़क कहते तुम्हें जार पाप क्षमा करिवो तार पाप स्वर्ग रे क्षमा हेबो आज हमें क्षमा करि पारछु कि यदि हमें क्षमा करि पारना हम भीतर पवित्र आत्मा नहीं जणेले कहंता जे मु आज तपी मिश्र को क्षमा करि अछु समस्त कोन करछन वीडियो भाग दे चैलेंज चैलेंज पई लोक बाहरी गले चैलेंज पई लोक बाहरी गले तमे चैलेंज करिवो कि मु चैलेंज करिवि कि ताको चैलेंज देवार लोक बाहरी गले सब वीडियो वायरल करूचंती आउर तार व्यू बढ़ाई दउचंती ताको आउर हीरो करूचंती मु मना करूची हम ग्रुप रे छाडिले से हमर शत्रु नुहे ता मध्य जो दुष्ट आत्मा कार्य करूचे से हमर शत्रु प्रिय माने काली से मध्य जने ख्रीष्टंकर सेवक होई पारे से मध्य ख्रीष्टंकर सुसमाचार ग्रहण प्रचार करि पारे जानि थांतु जे हो भलो हो बा मंद हो ख्रीष्ट प्रचारित यदि जने वंस बाइबल पढिबार आरंभ कला आज न हेले काली पवित्र आत्मा ता भितर कार्य करिवे ये पाउल मंडली को ताड़ना करने पर धर्म विषय उद्योगी गामालियल द्वारा शिक्षित अनेक विषय धर्मशास्त्रज्ञ किंतु समय आसिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताको तांको निमंते ताड़ना भोग करने मनोनीत कले आज यदि आम वाक्य को विश्वास करू काली तपे मिश्र मध्य परिस्थिति से प्रकार हे से ख्रीष्ट निमंते ताड़ना भोग करने बाहर केतेबेले जेतेबेले विश्वासी वृंद प्रभुंकर लोक माने जानिबे जे मु आ शरीर नुहे कारण मु ख्रीष्टंकर सहित मृत्युवरण करी अछि आ ख्रीष्ट मो मध्य जीवित अछंती यानी कि मु एक आत्मा अटे आ पवित्र आत्मा कौन करिवो दुष्ट आत्मा विरुद्ध युद्ध घोषणा करि पारिबो आमे जदि निजे दुष्ट आत्मा परि होउछ आमे जदि निजे दुष्ट आत्मा आमे की प्रकार युद्ध करिबा कारण शैतान जदि शैतान विरुद्ध रे उठे ताहार राज्य भग्न हुए स्थिर रही पारे लेखा ना आज निजको परिवर्तन करू आमानकर युद्ध मर्त्य विरुद्ध नुहे मांस रक्त विरुद्ध नुहे ये वाक्य को बुझू तेबे बुझी पारिबा जिते बेले आमे हमर सूचीकरण को भल भाव रे जानिबा जे मु एक बाप्तिस्म पर बाप्तिजित होई अछि यानी कि क्रूसरे तांकर सहित क्रूसार्पित होई अछि मु नुहे मात्र मो मध्य ख्रीष्ट जीवित अछंती यदि ए विषय को हम बुझिबा
ताहेले ही आमे से विषय को जानी पारिबा, शैतान संकल्प जानी पारिबा, शैतान विरुद्ध रे युद्ध करि पारिबा, आकाश बाहिनी विरुद्ध रे युद्ध करि पारिबा, मध्यस्थ प्रार्थना करि पारिबा। जेतेबे राजा साक्षर कले जे कहीं अन्य देवता को पूजा करिवो ताको सिंह गर्ତରେ पकाजिवो। दाऊद दानिएल जाइकी आरोप कले ने राजा को, दानिएल जाइकी कंप्लेन कले नहीं, मात्र अपना कोठरी को जाई प्रार्थना कले लिखा अछि। प्रार्थना कले जे प्रकार करिथांते से प्रकार कले, प्रार्थना चेंज मध्य कले नहीं। आ लिखा जाए ताहांकर झरका जेरूसालेम आड़े खोला थिला। केते रहस्यमय प्रार्थना अटे। आ से दिन आपण माने जानते कौन घटिला, ताहा कौन अटे ताहा मु आपण माने कहि देबा पई चाहे। दाऊदंकर दानिएल कर प्रार्थना तांको सिंह गर्त को टाणी नेला, किंतु सिंह केवल प्रार्थना करा लोक को चिन्हे। सिंह केवल प्रार्थना करा लोक को चिन्हे। ये राजा अटे, ये मंत्री अटे, ये सेनापति अटे, ये बलवान अटे, इटा से चिन्हे नाही। ये प्रार्थना करे ता सम्मुख से तुनी ही कि रहे, अन्य सम्मुख से तुनी ही कि रहे नाही। तेणु प्रिय माने ए दिन मानकर पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करंतो, यानी कि सूची विवेक रे प्रार्थना करंतो, यानी कि प्रेम आनंद दीर्घ सहिष्णुता पर पवित्र आत्मा जोटा आपण माने देखिथिबे जिसा तार 11 अध्याय तार 1-2 पद रे लिखा जाए जे पवित्र आत्मा, ज्ञान आत्मा, बुद्धि आत्मा, विवेचन आत्मा, सेठी गोटे वर्ड अछि पराक्रम आत्मा। पराक्रम आत्मा रे मध्ये प्रार्थना करंतो, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करंतो। एक प्रकार परिस्थिति रे पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करिवार सिखंतु। यहूदा तार 20 पद रे लिखा जाए पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करो, शक्तियुक्त होकर प्रार्थना करो। जितेबाला आम पवित्र आत्मा पाइबा आम मुखर ऑटोमेटिक क्षमा बाहर, अन्य मानक आम जो क्षमा देवा प्रभु से मन परिवर्तन बर देवे बोली लिखा अछि। मन परिवर्तन एक बर अटे प्रिय माने। अनेक लोक मन परिवर्तन कौन कहते, मन परिवर्तन एक बर अटे, एक दान अटे। आपण या समस्त भाग्य रे न थाए, एटा केवल मन स्वर्ग पाई मनोनीत लोक मान भाग्य रे थाए। आपण माने जानि थांतो, आपण माने वरदान पाइछंती, मन परिवर्तन करबा पाई समस्त को सुयोग न थाए। बाइबल लिखा अछि मन परिवर्तन एक बर अटे बोली कि प्रथम तिमोथी रे लिखा हितबा पढंतु। मु जदि मन परिवर्तन करछि मु धन्य अटे, कारण मते से वरदान स्वर्ग रु आसी अछि। समस्त पाखरे से वरदान नाही, समस्त पाखरे सही वरदान नाही प्रिय माने। सही द्वितीय तिमोथी तार 2 अध्याय जो पढुतला 26 पद तार ऊपर पद को पढिबा 25 पद। हा ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କେଜାଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ବର ଦେବେ। बर देवे, मन परिवर्तन एक बर अटे। आमर सहिष्णुता, आम मानकर व्यवहार आचार अन्य भितर एक वरदान सृष्टि करिबा। से वरदान होचे मन परिवर्तन। आज आमर समाज कोन करूची, भाववाणी रो वरदान रो पछे भागुची। भाववाणी हेबो, पवित्र आत्मा आसिले ऑटोमेटिक भाववाणी हेबो। दर्शन रो वरदान, हिलिंग रो वरदान केंती पाइबे, निज को फेमस करिवार जो शो अप करिवार अछि ता ऑटोमेटिक हेबो। कारण जो जीशु गौरव नेबा चाहती से काली आपण मैंने शुणुते साक्ष्य माने जे कि प्रकार बजराज नगर रे जनकर अकाउंट रे भी लक्ष लक्ष टंका अटका ही गला। सेटा कोन मु जाई कि जादू कली कि नाही, प्रभु जोठी गौरव पाइबार छै सेठी करिवे, जोठी आपण गौरव नेबे सेथिरे हमर किछि नाही। किंतु प्रकृति बर कोन, मन परिवर्तन बर ताहा मोर स्वभाव द्वारा, मोर चाली चलन द्वारा, मोर कथाबार्ता द्वारा। आज ख्रीष्टियन समाज रो चाली चलन कथाबार्ता गोटे केते दुखर विषय जे गोइंदा विभाग कहउचंती जे ख्रीष्टियन ने दंगा करिवे, एटा कोन संभव? ए प्रकार मुखरे कहीं कि वाक्य उच्चारण करूचंती, आमे देखि नबो, आमे तुमको रिलीज हेबा को देबो नाही, एटा कोन ख्रीष्टियन वर्ड? एटा कोन ख्रीष्टियन वर्ड?
किछि समय पूर्वर गोटे हिंदी फिल्म रिलीज होता ग्रामस्टेन किसी प्रभाव पकेला कि केते लोक ग्रामस्टेन पर सेवा करने बाहर केते लोक बाहर केते लोक मन परिवर्तन कले ग्रामस्टेन पर सेवा करिवो ग्रामस्टेन फिल्म बाहरी बॉलीवुड रे बाहरी हॉलीवुड छाड़ी दियो आम प्रकृत में ख्रीस्टियन हवा आवश्यक प्रकृत में प्रभु को जाना आवश्यक एटा तो बाइबल लिखा अछि जे प्रथम धर्मच्युति घटिबो अनेक छाड़िबे वर्तमान जो मैंने टंका पाई पैसा पाई लालायित से तो बाइबल आगुरी लिखा अच्छी पैसा देकी ख्रीस्टियन करने विषय लोक मान चिंताधारा है बोली बाइबल आगुरी लिखा अच्छी प्रेरित शासनकर्ता हेलिस्कस ना कौन से चिंता करुले जे पाउलो तांको पैसा देवे कहीकि तांको पैसा देवे बोले से चिंता करुले पाठ करवा प्रेरित तार 24 अध्याय तार 26 पद पढ़िबा ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ हाँ लोगों चिंता सहीटा थाए कहीं प्रभु को पाइला पर लोगों चरित्र व्यवहार आचार चेंज हो जाए आ शिष्य मैंने करू दिन दुखी मान साहाय्य करुले सेटा लोक मान चिंता थिला ख्रीस्टियन मैंने पैसा दियंती आज भी अच्छी किंतु आमे जो धन देऊ ता कलंक लागिबा धन नुहे ता अकलंक लागिबा धन सेटा से मैंने बुझी पारंती नहीं आज अनेक प्रभु सेवक यहाँ मध्य करुचंती पैसा देके आमर पछे चलो आमर चर्च को आस आमर सहित बस आमे तुम अभाव पूर्ण करिवु आ सेथिरे प्रभु बदनाम होचंती आमे जीवित वाक्य ऊपर विश्वास करूना हो भरोसा करना जीवित वाक्य ऊपर जीवित वाक्य बंचेइबो दुखर विषय जे आज डेट रे अनेक मंडली अछंती जो माने निजे तांकर मंडली पुलपिट रे छिड़ा करिकी राम शब्द हरि शब्द ओम शब्द सुनिले आज वर्तमान से माने बारण करूछंती जीसु शब्द रे के विश्वास कलेनी हरि शब्द रो अर्थ कोन एटा पुलपिट रे प्रचार हला ए दिन मानन करे आ सेटा वा वा अरे सेटा से मन को जानिबार थिला तुमको जानिबार थिला कि आकाश तले मनुष्य मानक मध्य अन्य कौन सी नाम दिया जाए नहीं जो नाम परित्राण अच्छे से जीशु नाम जदि से नाम पाइछ से नाम ऊपर आ कौन सी नाम शिक्षा आवश्यक नहीं तार हरि नाम भूत जाएनी अन्य नाम भूत जाएनी किंतु लोक माने से शिक्षा मान को अधिक पसंद कले यह धर्मशास्त्र सफल है दानिएल भाववादी उक्त पाठ जे जेते बेले तुम पवित्र स्थान रे अशुचि वस्तु को अपवित्र वस्तु को देखिबो पाठक बुझंतु बोल लिखा है पवित्र स्थान कोटा आज्ञा पवित्र स्थान होची मंदिर पुलपिट जोठी आमे साधारण लोक को भी जीवा को दउनु आमे साधारण लोक को भी पुलपिट रे चढ़ौनु पवित्र जगह जोठी आराधना स्तुति होची आमे पवित्र आत्मा आह्वान करूछु आ पवित्र आत्मा आ बोली आमे कहूछु आ से जगह पवित्र मानुछु किंतु सेठारे किछि लोक ए प्रकार छिड़ा होचंती से माने छिड़ा के स्टार्ट करूचंती ओम हरि नारायण नमः यार अर्थ हैला हे प्रभु तुम्हें दिग्दर्शन दियो हे प्रभु तुम्हें आस एटा कोन पवित्र जगह रे आवश्यक एटा बुली बुली जो माने प्रभु को जानि आनते सेठी प्रचार करिवार आवश्यक पवित्र स्थान रे प्रथम करंती तार 10 अध्याय 20 पद रे लिखा जाए ना किंतु मु कहूची से माने जहाँ जहाँ बलि रूपे उत्सर्ग करते से माने ईश्वर को उद्देश्य रे उत्सर्ग न करी भूत मान को उद्देश्य रे उत्सर्ग करते आ तुमे माने जे भूत मान सहभागी हो हमर इच्छा न है आज्ञा जहाँ बलि रूपे मूर्ति को उत्सर्ग करा जाए प्रथम विषय कौन अटे प्रथम विषय अटे
श्लोक यानी कि मंत्र आ प्रभु कहते पाउलଙ୍କ द्वारा जे तुम्हें मंत्र अंशी हेब नहीं कारण मंत्र देवता को उत्सर्ग करा जाए आज से मंत्र प्रभुंकर पवित्र स्थान रे उच्चारण करा जाउ अछि तार अर्थ बुझा जाउ आम कहूँ वाह केते सुंदर वक्ता वाह केते ज्ञानी वक्ता जो प्रभु सबू लैंग्वेज कले तांकर गौरव नहीं जो देवता मैंने केवल गोटे लैंग्वेज जानी संस्कृत तार गौरव करुँच संस्कृत बुझा जाउछ आजकल चर्च रे यार अर्थ कि आवे दरकार आज्ञा आपन को जीसु कहले भी भूत जीव जीसस कहले भी भूत जीव यीशु कहले भी भूत जीव यीशुआ कहले भी भूत जीव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो हरि शब्दर अर्थ जीसु तांको नाम रे भूत एंती प्रार्थना करूनो हे धन्यवाद हरि रूप जीसु को नाम रे मागु अछि प्रार्थना करू जेटा केबे कहंती आपण किनु सेटा सुनुछु आमे ओम जो ओंकार वाक्य तांको नाम रे प्रार्थना मागुची ए प्रकार आपण प्रार्थना करि परिबे कि किंतु आज पवित्र स्थान रे से सब विषय चली अछि ए प्रकार वक्ता मानको आज मंडली प्रसाद अछि तेणु तो लिखा है हे एफिसियो मंडली जो तुम वास करुछ सेठारे शैतान सिंहासन अनर्गल विषय मन रखंतु ए प्रथम करंते 10 अध्याय 20 पद को जहा मूर्ति को उत्सर्ग ताहार सहभागी हुआ नहीं आ मूर्ति को फल फूल सिंदूर जहा जहा देवा पूर्व प्रथम उत्सर्ग करा जाए मंत्र जहा उच्चारण करा जाए ताको प्राण प्रतिष्ठा करा जाए ताहा होचे मंत्र ताहार सहभागी हुआ नहीं आज ये मंत्र किसी लोक शिखिकी दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस क्रिश्चियन कौन कहवा अन बाइबिलिकल बिब्लिकल पीपल जो मैंने बाइबिल जानी ना से को इम्प्रेस करने पे से मैंने कौन करुचंती आसिकी ज्ञानी देखौचंती से मैंने विजाति मान मध्य को जीवेनी यदि बाइबिल जानी थांते प्रथम विषय है क्षमा दियंते कारण जीसु ख्रीष्ट कहले पवित्र आत्मा ग्रहण कर तुम्हें जार पाप क्षमा करिवो तार पाप क्षमा हेबो आज आमे क्षमा करिचो कि प्रभु राज्य विरुद्ध रे उठुतबा लोक क्षमा करचु ना तांका विषय तांका फोटो देखले रागुचु तांका वीडियो देखले रागुचु कुचिंता करूचु जानि था या क्रिश्चियन रो परिचय नहे क्षमा दियंतु मध्यस्थ प्रार्थना करंतु देख एक शक्तिशाली सुसमाचार प्रचारक ओडिशा रे जन्म नेबाको जाउ अछि प्रकाशित हेबाको जाउ अछि आज प्रभुंकर लोक मानकु क्षमा देबार आवश्यक अटे प्रिय माने यह होची ख्रीष्ट केंद्रिक शिक्षा अटे तेणु क्रूसर बाप्तिस्म अर्थात अपना को जीसु ख्रीष्टंकर सहित क्रूसर हत करिबा से जीवन की प्रकार से जीवन दुई प्रकार से जीवन होची आत्मिक जीवन दरवाजा बंद थिले मध्य जीसु ख्रीष्ट भितर प्रवेश करूचंती किंतु माछ खाउचंती हाथ देखौचंती से मरियम को कहउचंती मते धरि रख नाही एही प्रकार जीवन हमर आत्मिक सही जगत रे बंची थिबा खाउथिबा पिउथिबा रहुथिबा किंतु हमर चाल चलन समस्त विषय आत्मिक हेबो सेते बेले दुष्ट आत्मा हमको भय करिवो मुझे क्रूसरे हत होईची मुझे एक बपतिस्म नहीं अछि यह स्वीकार करिवार आवश्यक अटे केतेबेले जिते मु शारीरिक अभिलाष चौकीर अभिलाष लौकिक गर्व को परित्याग करी आत्मा रे जीवन काटिया पई चाहूची सेटा तो गलातिया रे लिखा हैला तुमे माने शरीर रो त्याग करी आत्मा रे आचरण करो शरीर अभिलाष त्याग करी आत्मा रे आचरण करो कारण शरीर आत्मा रो प्रतिकूल आत्मा शरीर रो प्रतिकूल अटे आमे शरीर पई जदी बाप्तिजित होइछु हाय आमे दंडर पात्र अटु आमे शरीर पई जदी बाप्तिस्म नैछु हाय आमे दंडर पात्र अटु किंतु जदी आमे आत्मा निमंते बाप्तिजित होइछु ताले आमे माने सूची अटु पवित्र अटु आमे योग्य अटु तांक राज्य रे प्रवेश करिया पाए सेदिन नोहंग समय रे अनेक जल दे गले मात्र विश्वास रे जो माने जहाज निर्माण करथिले से माने रक्षा पाइले सेदिन प्रांतर रे मध्य रे समुद्र दे अनेक गले मात्र जो माने सूची विवेक धरि रखिले मंद कर्म कले नाही से माने परित्राण पाइले किंतु अन्य माने बचसा कले पाप कले से माने कोन कले जगतर मोहमाया अनुसार रंग रस कले भोजन कान कले मूर्ति पूजा कले और से माने विनाश हेले
କୃଷରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଟଙ୍ଗା ହେଲେ। ଜଣେ ସ୍वर्ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ ଯିବି। ଆଜି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ କଣ ଚିନ୍ତା ଥାଏ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶା ନା ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ, ଭଲ ପୋଜିସନ? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୂଚି ଅଟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୂଚି ଅଟ ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ଯିଏ ତାହାଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ, ସେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 47-48 ପଦକୁ ପଢିବେ, ସେଇଠି ସେଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବେ, ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନରେ କଣ ଅଛି, ସେ ଜଗତରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କି ପ୍ରକାର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବି କହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, ଯାହା ବି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍, ମୁଁ ପାପ କଲେ ବି ଜାଣିଛନ୍, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ के ବାଡେଇଲେ ବି ଜାଣିଛନ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ के ଗାଲି ଦେଇକି ଝଗଡା କଲେ ବି ଜାଣିଛନ୍, ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଖାଇଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ ମୋର ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁର ଚିନ୍ତା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ବାହାରେ ଗୋଟେ ନ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଜଗତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରସି। ପ୍ରଭୁ ଭାବି ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ପାପ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଭାବି ନଥିବେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି? আর ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯିବାର ଥିଲା, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମୋର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ। ବି କେୟାରଫୁଲ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆଜି ନିଜର କର୍ମ ବିଷୟରେ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇକି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ କେହି ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ମନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଲେଖାଯାଏ ଫିଲିପିଓ ତାର 2:5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ମନ ଥିଲା ତୁମ ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ମନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି? ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ। କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣିଥିଲା ଜଣେ ମାତ୍ର, 2 ଜଣ, ଯାହାକୁ ଜଣକୁ କୁହାଯାଏ ମନର ମତ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ଶୀଘ୍ର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ତବ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯିଶାୟା ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ
2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, हे ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, हे ପୃଥିବୀ ଶୁଣ, ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଆପଣ ଖାଉଣ୍ଟିକୁ ଚିହ୍ନେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ, ତାର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାର ନାସିକାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଲେ, ଫୁଙ୍କି ତାହାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଭଲ ମନ୍ଦର ଫଳ ଖାଇଲା, ସବୁ କଲା, ଆଉ ଆଜି କଣ କରୁଛେ? ସବୁ କିଛି କରିକି ହଁ ପ୍ରଭୁ ବିନା କାଣା ହେବ, ସେ ତ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମୋର ଯୋଉ ପାପ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବି କେୟାରଫୁଲ, ଏ ପ୍ରକାର ମୁଖ କହିବା ମନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୋଦିତ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ଯିରିମିୟ ତାର ଯିରିମିୟ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 31 ପଦ, 19 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ, 32 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖର ସହିତ ଯିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପଢିବା 7 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ ଶୀଘ୍ର। ସେମାନେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହଁ, ଦେଖ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ନମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାରେ ତୋଫତର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା କରିନାହୁଁ, କିଏ ବା ଆମ୍ଭ ମନରେ ଏହା ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ମନ ଭିତରେ ବି ନେଇ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦରେ ବି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରଗଣ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ବାଲଦେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଲଦେବର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେ ଆଦେଶ କରିନାହୁଁ କି କହିନାହୁଁ, କେବଳ ଆମ୍ଭ ମନରେ ତାହା ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ। ମନରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛି। 32 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ। ପୁଣି ଏହି ଯୋଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ, ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା କରିନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଯାହା ଯାହା ମନରେ ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦାକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ମୋଲକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହିନ୍ନମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାରେ ବାଲଦେବର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନରେ ବି ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛି। କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମତେ ଏଇ ଦ୍ଵାରା ଯିବାର ଥିଲା। ଆରେ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି, ମୋର ମାନସିକ ଅଭିଳାଷା ପାଇଁ କଲି, ମୋର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷା ପାଇଁ କଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଦଉଛି? ପ୍ରଭୁକୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି କରିନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେବେ ଆମକୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ପାପ, ଏ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନରେ ଉଭା ହେଇନି, ତାହା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କରୁଅଛି, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଅଟେ। ବାଇବଲରେ 2 ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା। ଗୋଟେ ଦାଉଦ ବିଷୟରେ। ଦାଉଦ କିଏ? ଦାଉଦ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ମନର ମତ, ଆମ୍ଭର ମନକୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ରାଜା ହେଲେ। ସେ ରାଜା ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜେହୁ, ରାଜା ଜେହୁ। ପାଠ ପଢିବା, ବାଇବଲରୁ ପଢିବା, 2 ରାଜାବଳୀ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ। ଶୀଘ୍ର ପଢିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେହୁକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ସାଧନ କରି ତୁମ୍ଭେ ଭଲ କରିଅଛ।
ଓ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ତଦନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆହବ ବଂଶ ପ୍ରତି କରିଅଛ। ଏହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତୁମେ କରିଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଯେଉଁ କଣ କଲେ, ଆଶୀର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିଚସ୍ଥଳୀ ସମାନ କରିକି ୟୁରିନ ବନେଇଦେଲେ, ୟୁରିନାଲ ବନେଇଦେଲେ, ଟଏଲେଟ ବନେଇଦେଲେ। ଯେତେ ବି ବଡ ବଡ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ସବୁକୁ ବିନାଶ କରିକି ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଦୁର୍ଗ ବନେଇଦେଲେ। ସେ ଦୁର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ୟୁରିନାଲ ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ୟୁରିନାଲ ବନେଇ ଦେବାରୁ କଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତୁମ୍ଭେ କରିଅଛ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନରେ କଣ ଅଛି? ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନରେ ଅଛି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆରାମରେ ରହିବୁ, ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜା ଯିବୁ, ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବୁ, ଆସିବୁ ଆଉ ଘରେ ଶୋଇକି ଫୁଟାଣି ମାରବୁ, ଏ ଧାର୍ମିକ ହୁଅ, ଏ ଧାର୍ମିକ ହୁଅ, ମୁଁ ପାପି ଥିଲେ ଚଳବ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଅ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବୁ। ଶିକ୍ଷା ଦିନେ ଦେଲେ, ପାଲି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ କରି ଦେବୁ, ଆଉ ନିଜେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଳବ। ଏଇଟା ତ ସେମିତି ହେଇଗଲା ନା। ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ସବୁଦିନ କହୁଛି ଯେ ମୋର ସିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଜୁଛି କଣ, ଲୋକେ କାନରେ ଲଗେଇଲା କ୍ଷଣି ବାଜୁଛି यीशु आ घर दिल में तू बना, ଆଉ ପ୍ରଭୁ यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣୁନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଆରାଧନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ମୋବାଇଲରେ। ମତେ ଦର୍ପଣ ଦିଆହେଇଛି ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ଦର୍ପଣରେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର କଥା କଣ ଅଟେ? ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢିବେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ପଢିବେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲ ପଢିବେ। 2 Corinthians ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲ ପଢିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ ବିଷୟ କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ ଗୋଡ ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। हिंदी में लिखा है तो हमारे अस्त्र शस्त्र शरीर के नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए जो कौन कले समस्त प्रकार गढ़ को भूमिसात कले। आज शैतान गढ़ मान बढ़ुची। काली गोटे जगार देखी गोटे गछरे अल्प मात्र गोटे कपड़ा बांधी देकी लगा सांगे सांगे से धीरे कि ना कौन हूँ तार राज्य विस्तार। रेफरेंस दियो 2 Corinthians 10:4 हिंदी में पढ़ंतु। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, आज आम शरीर अस्त्र शस्त्र धरुचु 6टा हाथ रे 6टा हाथ थिले कि जन आमे भी 6टा अस्त्र शस्त्र धरंती। अरे जीसु प्रेम क्षमा धरिकी जगत जीतिले। आत्मिक अस्त्र शस्त्र धरंतु जहाँ एफिसियरी लिखा अछि तार 6 अध्याय तार 11-12 पदरु आपनकर 18 पद पर्यंत अस्त्र शस्त्र धरंतु। ऑटोमेटिक शैतान हरबो। ए सब बाजे कार्य करिकी हमें प्रभुंकर समाज को यानी कि प्रभुंकर राज्य को कौन करुचु अंधकार हाथ रे समर्पण करुचु। प्रभुंकर मंडली माने प्रभुंकर लोक माने ए प्रकार चिंता करबा उत्तम नुहे। केही हमर विरोधी नुहे। जो दुष्ट आत्मा से मन का भितरे कार्य करुचे से हमर विरोधी अटे। तेणु प्रिय माने ए दिन मानकरे निज विषय सचेतन हंतु, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करंतु। पवित्र आत्मा कौन करथिले जानि छंती? जेतेबेले सामसन ऊपर को आसीथिले दाख्या क्षेत्र रे तिम्ना स्थित दाख्या क्षेत्र रे सामसन तार माता पिता सहित जाउथिले, किंतु पवित्र आत्मा तांका ऊपर आसीथिबारु तार माता पिता को भी से जणेले नहीं। लेखा अछि छेली छुआ को विदीर्ण कला परि से सहित सिंह को फाड़ी पकेले लेखा अछि। यदि सेठी पवित्र आत्मा आसी न थांते सामसन चिल्ले थांते मां गो बापा गो बचाओ। आज अनेक पिला छुआ युवा पुओ झियो पवित्र आत्मा न पाइथिबार निज माँ बापा ऊपर डिपेंड अछंते। आज पर्यंत माँ बापार अर्ण ध्वंस करूछंती, परिस्थिति सहित युद्ध करि पारु नाहंती। काई? पवित्र आत्मा विहीन। बुद्धि दिसु नाही।
ज्ञान दिशुना कि प्रकार कौन कर परिस्थिति विजय पाइबार अच्छे शैतान विजय पाइबार अच्छे विपक्ष विजय पाइबार अच्छे जड़े मात्र देवे आज्ञा पवित्र आत्मा कहीं दे पारे ना ना सबुदिन पिला छुआ डिपेंड होकर रही जानते से दिन सामसन लेखा अच्छी तार माता पिता जानी पारले ना लेखा अच्छी आ सामसन कौन कला सिंह को धरिकी फाड़ीदेला यही जानले ना आज कौन है छुआ पिला मन को माता पिता दोषी माता पिता रो उधरे ही से मैंने चलिए माता पिता न कले किछि करिवे ना माता पिता खोई न देले भी खाऊ ना भावुं से प्रेम परिस्थिति बिगड़ी जाऊँ पिला मनकर प्रार्थना तो दूर कथा पाठ पढ़ुंट एमटेक बीटेक कर छक्र बुलुंट शैतान सिंह प्राय गर्जन करुचे ग्रास करने केमती जितबे पवित्र आत्मा शक्ति आसिले जितबे प्रार्थना करंतु आमनकर युद्ध मर्त्य विरुद्ध नुहे आमनकर अस्त्र शस्त्र शारीरिक नुहे प्रिय माने आत्मिक अटे तेणु क्रूसर बाप्तिस्म एक बाप्तिस्म विषय चिंता करंतु जो माने भी बाप्तिस्म नहीं कि शरीर अभिलाषा चक्षुर अभिलाषा लौकिक गर्भ रे जीवंती प्रभु कहंती से माने विनाशर संतान तुम मैंने सूची अट किंतु समस्ते नुह तेणु मु बाप्तिस्म नहीं मु मंडली भुक्त मत मंडली गोटे सर्टिफिकेट देछि सब गर्व करंतु ना यही प्रकार लोक मैंने विनाश हे मु बाप्तिस्म नेबा समय विश्वास करिछि कि नाही कारण मार्क तार 16 अध्याय 16 पद लिखा जाए विश्वास कर बाप्तिजित हुए से परित्राण पाए जो अविश्वास करे दंड पाइब मु बाप्तिस्म नेबा समय मोर विश्वास जहाज कि प्रकार से दिन जल दे अनेक गले अधा विनाश हेले 8 जन रक्षा पाइले से दिन जल दे अनेक गले इणान रे पहुंची पारिले नाही काहेकि से माने शारीरिक अभिलाषी थिले समस्त अपन प्रथम करंथियो तार 10 अध्याय 1 पद 6 7 8 9 पद पर्यंत सुंदर भाव में पढ़िबे आपण बुझी पारिबे जे काहेकि यीशु अपना शिष्य मान कहते तुम्हें मैंने सूची अट जे स्नान कर सूची अटे कि समस्ते नुह मो जीवन में शारीरिक अभिलाषा छाड़ू कि मो जीवन में चक्षुर अभिलाषा छाड़ू कि मो जीवन में लौकिक गर्व छाड़ू कि संसार ये 3 विषय बहुत डेंजर जहाँ मोर बाप्तिस्म को मध्य ग्रास करि पारे मते विनाश को पठे पारे जाग्रत हेबा जे प्रकार शैतान रो फांदरू सचेतन हो बाहरी पारिबा प्रभु आम समस्त को चक्षु को खोलंतु आशीर्वाद करंतु जे प्रकार दिन मानकर आम सत्यता को जानिबा सत्यता को बुझिबा और सत्य गमन करिबा एवं एक विजय जीवन ए जगत रे यीशु ख्रीष्ट नाम रे पवित्र आत्मा साहाय्य काटी पारिबा प्रिय माने तेणु यीशु ख्रीष्ट कहले तो मैंने सूची अट किंतु समस्ते नुह आज जदि प्रभु ये कथा मते जदि अंगुली करी कहंती हाय मु श्रापित यदि आपण मानक अंगुली करी कहंती हाय आम्हे माने श्रापित हमका बाप्तिस्मर कौन से मूल्य नाही तेणु तांको मन रे जहा उदय हो नाही सेटा करंतु नाही तांको मन रे जहा अछि से पवित्र आत्मा द्वारा लिखि देई अछंती तद अनुसार जीवन काट कारण विजयी परमेश्वर आम मानक देवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ए अल्प शिक्षा रे आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାୟ 45 ଟା डिवाइस हमर ऑन थिला और मु प्रार्थना करूथिली प्रभु आज 50 कंप्लीट हेबार मु देखिबा को चाहे और प्रभु को धन्यवाद दिए 52 टा डिवाइस थिला मात्र शेष पर्यंत 45 जन अछंती अनेक आहूत अल्प मनोनीत तेणुकर प्रभु लोक मान धन्यवाद दिए प्रातः समय आपनार बहुमूल्य समय दे जूम माध्यम जोड़ी प्रभु गौरव निमंते निजको सुसज्जित करंतु और एफिसियो 6 तार 13 रु 18 पद अनुसार निज निजको सुसज्जित करंतु ताहांकर